Okay guys. Adong Domingo na sa drone. Oh, ya, magkila mi tuloy, amo sugulang saging. Ama to sa gilid. Uloy guys oh. 2 ka kilo ni. Ya dapat tamala. Pay tamala. Kita Ito to. kanina daghan kayo. Bitbitas na saging sad. Oh, ya na, balik mo turon. Di balik turon to ma. Ya na. Kata na saging tanan daw. Okay. Update na to. Countdown guys. Okay, Sige, tapalan, bye. tapalan. Oh, guys, awan ang tamala guys oh. Amo lutuon nun. Oh. Ayat to lang uling nito. Di, marin ko. Da-charge siya. Dili gigangong, picture na rin na. Oh. Tamala guys, tamala. Oh. Tinagana ni guys oh, napagid oh. Oh. Tamala gyapon ni guys. Oh. Oh. Tamala. Oh. Oh. Okay. Pagi daw? Isa. Dili na. Oh. Pagi guys oh. Oh. Pwede daghan na ni guys oh. Ang nakakuha. Ah. Ipakita to nakakuha. Nakataghap ganito ako guys sa sigig balik-balik guys. Nakachamba ganito ako sa sigig balik-balik panlabyo. Digayas kanila man oy. Okay guys. Update lang ni guys. Uman, mawaiwa na tanan guys. Kay sugba 2 kilo ni. Sige, bye-bye.